उत्कलीय संस्कृति ହେଉଛି भारतीय संस्कृतिर प्रतिरूप। श्री जगन्नाथ संस्कृति ही बहु संस्कृतिर संगम। जो संस्कृति निजर देवता को जगन्नाथଙ୍କ भितरे जेपरि भाबरे देखिबाकू चाहे श्री जगन्नाथ ताहाकू सेही रूपरे देखा दियंती। श्रीक्षेत्र एक सांस्कृतिक समन्वयर क्षेत्र। श्री जगन्नाथ हेउचंती समन्वय और सर्वविध चेतनार देवता। भारतर उत्तर रे बद्रीनारायण वेदर 4 महावाक्यरु जेपरि अयमात्मा ब्रह्म, द्वारिकाधिपति तत्त्वमसि, रामेश्वरंक अहं ब्रह्मोस्मि, सेहिपरि पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ प्रज्ञानं आनंदं ब्रह्म। एही जगन्नाथंकु केन्द्र करी गढ़ी उठिछि एक आदर्श चेतना, जो चेतना रे रहिछि सर्वभारतीय दर्शन और संस्कृतिर प्रज्वलित प्रतिफलन।
ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ମୂଳରେ ରହିଛି ବିଶ୍ୱଭାବ। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭୂମି ଓ ଭୂମ, ସେ ସାର୍ବଭୌମ। ଅପାଣିପାଦ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ମୂଳରେ ରହିଛି ଏହି ଚେତନା। ତାଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି, ସେ ଅଶେଷ। ଦୁଇ ବାହୁର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ରହିଛି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି। ବାହୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ସମାନ୍ତରାଳ। ଦୁଇ ସମାନ୍ତରାଳ ସରଳ ରେଖା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏକ ଅନନ୍ତ ବିନ୍ଦୁରେ। ଦେହାତୀତର ଚେତନାକୁ ଦେହ ଭିତରେ ନିଃସନ୍ଦେହ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଅଦେହ, ନିର୍ଗୁଣ, ସଗୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଦାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡାକୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଦୀପକୁ ମହାଦୀପ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ, ଉଦଧିକୁ ମହୋଦଧି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। କ୍ଷେତ୍ର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ରଥଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତିନି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇ ସୁନା ପହଁରାରେ ରଥ ଓଳାଇବା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଚଣ୍ଡାଳ ଏଥିରେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଏ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦାର ମାନବବାଦୀ କରୁଣାବିନ୍ଦୁରେ ପରିଚାଳିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥଟଣା ଅତୀବ ଚମତ୍କାର।
जय होय थर कला ठाकुर हे रथ को विजय होय थर कला ठाकुर हे रथ को विजय होय जगन्नाथଙ୍କ अन्य नाम पुरुषोत्तम कारण से भारतीय दर्शन शास्त्रर पुरुषोत्तम चेतनार अन्वेत रूप से परमात्मा से अमृत विश्वर आधार ओ आधेय सृष्टि स्थिति ओ लयर कारण सहस्रा शीर्षा सहस्रपाद पूर्ण पूर्णतर पूर्णतम ओं पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते से क्षररु अतीत अक्षररु अतीत उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम चेतना को आधार करी ओडिशारे गढ़ी उठिछि एक अनवद्य संस्कृति पुरुषोत्तम संस्कृति बा जगन्नाथ संस्कृति ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତନ ନାହିଁ ଅଛି କେବଳ ଅମୃତ ଅନୁଚିନ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଓ ଶୋଭାଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସେ ସଂସାରର ସର୍ବକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଜର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣର କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗର ଅର୍ଥ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁହ୍ୟ ଗୋପନ ଅନନ୍ତ ସାଗର ପରି ଗଭୀର। ନର ଅର୍ଥ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିରାକାର ନିରୀହ ନିର୍ଭର ନିର୍ମଳ ନିର୍ମାୟା ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ନିରାଲମ୍ବ ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ନାମ ସ୍ୱରୂପ ଓ ନିର୍ବିକାର। ନାର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ଥର ଅର୍ଥ ସର୍ବତତ୍ପର ଆତ୍ମା ସେ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିହାରୀ। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଳଧ୍ୱଜ ମଝିରେ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ପଛରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାହୁକମାନେ ରଥ ଉପରେ ବେତ ହଲାଇ ଜନମନ ଉଚ୍ଚାଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ରଥ ଉପରେ ବାଜି ଉଠେ କାହାଳି ଘଣ୍ଟ ମାର୍ଦଳ। ତା ସହିତ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରବଳ ଆବେଗରେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ରଥ ଟଣା। तो रथ दौड़ी छुई बापाई
जैन अभिधान रे जगन्नाथ शब्दर अर्थ हेउछि ऋषभनाथ। ऋषभनाथ श्री जगन्नाथଙ୍କ परि जगतर जीवन रूपी पुरुषोत्तम। ऋषभ वैष्णव धर्म रे विष्णुଙ୍କ अवतार रूपे परिकल्पित। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे जैन मानक प्रथम तीर्थंकर ऋषभंकर गर्भ कल्याणक दिवस। एही तिथि रे ऋषभंकर रथयात्रा हुए। ठीक एही दिन जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा। प्रबाद अछि पुरी देउलर 22 पाहाच जैनଙ୍କ 22 जन तीर्थंकर प्रतीक। जगन्नाथंकर महाप्रसादर अन्य नाम कैवल्य। एहा जैन संस्कृतिर केवल शब्दरू आसीछि जहा निर्वाण प्रदान करे। सेहिपरि बौद्ध धर्म सहित ओडिशार संपर्क अति प्राचीन। ओडिया बणिक तपस्वी और भल्लुक थिले बुद्धंकर प्रथम शिष्य। तेणु बौद्ध संस्कृति जे जगन्नाथ संस्कृति सहित संयोग रक्षा करिथिबो एथिरे संदेह नाही। ओडिशार संस्कृति और साहित्य रे जगन्नाथ बुद्ध रूपे कल्पित। विष्णुंकर 10 अवतार मध्यरु बुद्ध अवतार भावरे मंदिर रे अछंती। जगन्नाथ उपासना रे त्रिमूर्ति परिकल्पना सहित बौद्ध धर्मर बुद्ध धर्म और संघर परिकल्पना सम पर्यायवाची बोली अनेक कहती। बुद्ध हेउछंती श्री जगन्नाथ, संघ हेउछंती बलभद्र एवं धर्म हेउछि सुभद्रा। परम पावन क्षेत्र पुरुषोत्तमर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को काहीं केते दूररू भक्तगण धाई आसिछंती। आखि पुरई देखिबे चका आखि को एवं मातृरूपिणी सुभद्रा बड़ भाई शिव स्वरूप बलभद्रंको। पूर्ण लोकारण्य मध्यरे अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक समस्तंको टाहिया हलाई छेचा कचा खाई कृपा दृष्टि चाहिए गाउथिबे भक्त। तो बड़ दांडरे बाटो मु चाहिए बाली कणाटिए होई। तो बड़ दांडरे बाटो मु चाहिए बाली कणाटिए होई। 7 जन्मर पाप को धोइबी, 7 जन्मर पाप को धोइबी। तोरा तो चक को छुई जगरे कपट करिबो नाही। तो बड़ दांडरे बाट मु चाहिबी बाली कणाटिए होई। जगरे
ଜଗନ୍ନାଥ କାଳେ କାଳେ ରହସ୍ୟାବୃତ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପ୍ରକଟ, ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଓ ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ଯେ ଯେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ସେହିଭଳି ତାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସିଥିଲେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଭାବିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଥାଇ କିପରି ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ମନରେ ତାଙ୍କର ସଂଶୟ। ନିଜେ ପ୍ରସାଦ ନ ପାଇ ଉପବାସରେ ଶୋଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା, ହେ ବଲ୍ଲଭ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଣ୍ଡ ଭୋଗ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦେଖିବୁ ଭୋଗ କିଏ ଖାଉଛି। ତା ପରଦିନ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାଳଗୋପାଳ ବେଶରେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଲା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣର ଜଣେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶନେଚ୍ଛା ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବ ଗଣପତିଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲା ବେଳେ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପତରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଜାନନ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେହି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ହରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗଣପତି ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, নীলগিরি কারিয়ার মু দেখ লাগিছি ডরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, লাগিছি ডরি, নীলগিরি কালিয়ার মু দেখ লাগিছি ডরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডরি, চালো ଯିବା ସଖୀ ନୀଳ କନ୍ଦର, ଚାଲ ଯିବା ସଖୀ ନୀଳ କନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ମନ ଭରି ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଆହା ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଆହା ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି। সুদামা বন্ধু কেবে সে তো কেবে সে সালো বেগর হো, সবরি অইতা কেবে খায় সে তো কেবে দহি মাড়ি কর, কেবে দহি মাড়ি কর। দরিদ্র সুদামা বন্ধু সে যে সে তো কেবে সে সালো বেগর হো, সবরি অইতা কেবে খায় সে তো কেবে দহি মাড়ি কর। জগত জনর দুঃখ বুঝে সিয়ে, 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 সে তো করুণার বাড়ি মু দেখ লাগিছি ডোরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডোরি, আহা মু দেখ লাগিছি ডোরি। নিকট অভাবকু দূর সিয়ে তো মুরলি ধর হো, গড়িছি সিনাই এ সারা সংসার বাঁধিত মায়ার ঢোর, বাঁধিত মায়ার ঢোর। ভাবকু নিকট ভাবকু দূর সিয়ে তো মুরলি ধর হো, গড়িছি সিনাই এ সারা সংসার বাঁধিত মায়ার ঢোর। ସବୁଠି ଥାଏ ସେ କେଉଁଠି ନଥାଏ, 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 କରିବ ଏକା ସେ ପାରି ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଆହା ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଆହା ମୁ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଲାଗିଛି ଡୋରି, ଲାଗିଛି ଡୋରି,
ଲାଗିଛି ଡୋରି ନୀଳଗିରି କାଳିଆର ମୋ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି ଆହା 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 ମୋ ଦେଖ ଲାଗିଛି ଡୋରି। ମାନବ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପ୍ରେରଣା। ବହୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୱୟ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ସମତା ମୁକ୍ତି ଓ ବ୍ୟାପ୍ତିର ସଂକେତ। ସେ ଅନାଦି ସେ ଅଶେଷ। ଦେହାତୀର ଚେତନାକୁ ଦେହ ଭିତରେ ରଖି ସେ ଅଦେହ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ମାନବବାଦର ସର୍ବଜନୀନ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅତିକ୍ରମୀ ସୁଦୂର ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମେତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତଥା ପାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ନିଆରା। कालिया
अखिल ब्रह्मांडपति स्वयं नीलाचल बिहारी प्रभु जगन्नाथ कौनसी निर्दिष्ट संप्रदाय किंबा गोष्ठी भितरे सीमाबद्ध नुहंती। एहाकु प्रमाण करिदिए एही आंतर्जातिक सार्वजनीन महामिलनर रथयात्रा उत्सव। सतरे सीए पतित पावन। जाति धर्म वर्ण देश विदेश निर्विशेषरे समस्तंक पई तांक हृदय संरक्षित। एही विश्वविख्यात पवित्र रथयात्रा तांकरी इच्छारे किंचित परिप्रकाश मात्र। जय जगन्नाथ।